Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, welcome mga kapatid sa atuang Sunday lecture o hinaot hatagan sa Allah og baraka ang atuang panagtipok sa karon nga hapon. Alhamdulillah. O hinaot nga kamo ana sa maayong kahimtang, maayong sitwasyon. O ako ang pangayoon pod sa Allah subhanahu wa ta'ala nga buligan taniya sa iyahang grasya sa ato ang pagtuon sa iyahang relihiyon. Alhamdulillah mga kaigsunan sa Islam, daho kayong grasya nga gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa usa ka Muslim nga siya nagtuon sa iyahang relihiyon. Kay ang kaalam sa Islam, mo ni siya ang dalan aron mas masabtan pa nato ang Islam ug mas muhugot pa ang ato ang pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mas muhugot pa ang atong pagtuo sa iyaha. Mao na makita nimo ang mga tao nga kanunay maminaw sa mga lecture, kanunay maminaw sa mga pahinumdom. Sila ang mga tao nga lig-on ug kasing-kasing, sila ang mga tao nga mas nakasabot kung unsa ang tinuod nga pamuyo ni ining kalibutana. Ug sila ang mga tao nga lig-on og mga tiil nga bisan og unsa nga mga pagsulay ang moabot sa ilaha, dili sila magpatandog. Kanunay silang mibarog, kanunay silang nagmalig-on, og dili sila basta-basta mapildi og matumba. Og makita pod nimo ang mga tao nga dili kayo maminaw sa mga lecture, mga tao nga dili kayo maminaw sa mga pahinumdom. Sila to mga tao nga kasagaran gahi ang kasing-kasing. Mas maganahan sila maminaw sa kining mga lingaw-lingaw sa makamundong bagay, mga sa dunya, pangkalibutanong butang. Mas malingaw sila maminaw og sa music, mas malingaw sila maminaw og mga walay kwenta nga mga pinulungan. Og kung naay moabot sa ilahang mga pagsulay, dali sila mahugno, dali sila matumba. Nas'alullah salama wal afiyah. Hinaot nga hatagan ta sa Allah og kalig-on sa tuwang mga kasing-kasing. Mo nang gina-encourage jud nato nga magtuon sa Islam kanunay. Kay wallahi dako kini siyang katabang. Dako kayong katabang nga makapaminaw ka kanunay sa mga pahinumdom. Kay ang syaitan kugihan. Kugihan sa asa, kugihan siya nga mopasalag og tawo. Uwaton kaniya. Ang syaitan iya kang hunghungan nga ayaw adto sa masjid. Ayaw adto sa masjid kay kuan dili ka makakuha benepisyo didto. Kay ang gusto syaitan dili ka makapaminaw og mga pahinumdom. Aron iya kang mabiktima, kauban ka sa iyang mabihag. Allahu musta'an. Mao nang alhamdulillah mga kaigsunan sa Islam na among karon dinhi o wala mo nagpapildi ni syaitan sa iyang mga hunghung, mga dautan nga mga hunghung. O alhamdulillah ang atuang klase, atuang lecture sama sa kuang gisaad sa niaging semana nga atuang ipadayon ang kwento, ang paghatag og katin-awan sa sugilanon o kwento ni Maryam alayhas salam. Alhamdulillah nakuha nato ang kwento sa pamilya ni Alu Imran nga ang pamilya ni Imran usa sa mga pamilya nga gipili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gaingon, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ang Allah gaingon sa pagmatuod, ang Allah iyang gipili si Adam, si Nuh, ang pamilya ni Ibrahim ug ang pamilya ni Imran na labaw sa tanan nga katawhan. Ug ato ang nakuha nganong si Adam siya lang ang gipili ug wala napil lang ihang pamilya. Kay ang hinungdan kay nasa mga anak nga nagpatay. O si Nuh nganong siya lang usa ang gipili sa Allah nganong wala napil lang iyang pamilya kay na siya anak nga wala nituman sa iyaha.
Si Ibrahim nganong pamilya ni Ibrahim ang gipili sa Allah kay puro tanan niyang anak mga buutan, puro mga matinumanon sa sugo sa Allah. So manang gipili sa Allah ang pamilya ni Ibrahim og ang pamilya ni Imran. Kay ang pamilya ni Imran na dito si Zakaria nga usa ka propeta, si Yahya usa ka propeta, na si Maryam, na si Isa, ug uban pa nga mga salihon, mga buutan nga mga tawo mo nang ang ilahang tibuok pamilya puro mga buutan, so gipili sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, unsa ka dako nga privilege nga karangalan bitaw no nga subhanallah, pilion sa Allah ang imong pamilya kay ang imong asawa, ang imong bana, o imong mga anak puro tanan mga matinumanon sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga buutan nga mga tawo, buutan nga mga Muslim. Nakuha nato nga si Maryam alayhis salam sa dihang namatay ang iyang mga ginikanan, ang nag-atiman sa iyaha ang iyahang angkol niya nga si Zakaria. Si Zakaria og didto gipapuyo ni Zakaria sa usa ka kwarto didto sa Masjidul Aqsa, sa Jerusalem. Kay ang trabaho ni Maryam kay mao may gipanata, gipasaad ba sa iyang mama na si Hanna na kung hatagan siya sa alag anak mo serbisyo sa masjid. So alhamdulillah gihatagan siya sa alag anak, kaso lang babae, sumunang limitado ang iyang pagserbisyo. Manglimpyo siya sa masjid pag walay tao, pag nay tao mobalik siya sa iyang kwarto. Ang iyang ginahimo sa iyang kwarto kanunay siyang sujud lang, magsala, magruko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug kanunay siyang ginaistoryahan sa mga malaika, ang iyang mga kauban dito, mga malaika, mga anghel, o ginapakaon siya, ginahatagan siya mga pagkaon, ginahatod sa mga anghel ang iyang mga pagkaon nga gikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangtod nga si Maryam alayhis salam sa history ni edad siya og ni sumala pa sa history ni edad siya og 17 anyos. 17 years old. Sa dihang ni edad siya 17 years old, usa ka adlaw si Maryam alayhis salam nagunahuna siya nga gawas. Dili para mulaag, dili para mag-shopping, dili para pahangin, kundi magmuni-muni sa mga creation sa Allah sa gawas. Gusto niya makita ang langit, gusto niya makita ang bukid, gusto niya makita ang mga langgam, gusto niya makita ang mga camels, mga kamilyo, mga disyerto, para mas madungagan pa ang iyahang reward sa Allah. Kining klase nga ibada gitawag din siya sa mga ulama nga ibadatut tafakkur wa ta'ammul wa tadabbur, meaning ang pagnilay-nilay kung sa Tagalog pa, ang pagunahuna ba, ang pagmuni-muni kanang mugawas ka sa imuhang balay, mulantaw ka sa langit, masya Allah ang creation sa Allah, mulantaw ka sa dagat, masya Allah ang creation sa Allah, mulantaw ka sa bukid, sa mga buntod, sa mga tanom, sa falls, sa suba, magnilay-nilay ka sa mga creation sa Allah, mas madungagan pa ang imong iman kung imo tong buhaton. Naam, alhamdulillah. So mo gihimo ni Maryam alayhis salam. So kato nga pag nilay-nilay nahisgot to siya sa Quran. Ang Allah gaingon sa suratul Maryam nga ang kaninga sura, kaninga chapter sa Quran is sa pangalan pa jud ni Maryam alayhis salam. Nahisgot dinhi sa suratu Maryam aya nagsugod sa aya 16. So muna siya ang kwento ni Maryam alayhis salam, nagsugod sa aya 16 hangtod sa verse 36. Hangtod sa verse 36. So katong pagnilay-nilay ni Maryam alayhis salam, ang Allah gaingon sa Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ang Allah gaingon, og hinumdumi o Muhammad sa libro kani sa Quran ang sugilanon kabahin kang Maryam sa dihang siya mipalayo gikan sa iyahang pamilya, kumbaga gikan sa iyahang balay katong iyang kwarto nga ginaampuan niya, mipalayo siya didto, nigawas siya makanan syarqiyya, padulong siya sa direksyon sa silangan. Allahu a'lam, wala ko kwan sa tafsir nganong sa silangan banda siya ni abante ni forward. So naglakaw siya palayo sa iyang hangtod nga niabot siya sa layo nga lugar nga siya ra usa.
fattakhadat min dunihim hijaban, moto nagpalayo si Maryam alayhi salam nga wala na siya nakit-an sa mga tao, siya na lang nag-inusara sa tunga-tunga sa disyerto. Fa-arsalna ilayha ruhana, ang Allah gaingon, fa-arsalna ilayha ruhana, among gipadala kaniya ang among espiritu. Ang espiritu nga gipasabot diyan ni mga kaisunan sa Islam, si Jibril. Si Jibril alayhi salam, si Anghel Gabriel. So, usa sa mga ngalan mong ni Jibril is Ruh. Usa sa iyang mga katangian ba, Ruh, nga siya spirit. Si Jibril alayhi salam. Fatamassala laha basharan sawiya. O naghugis, nagpurma nga gwapo nga tao. Basharan sawiya. Gwapo nga tao. So si Jibril alayhi salam, sa dihang gipadala siya sa Allah, paingon kang Maryam alayhi salam, naghugis tao siya nga gwapo nga pagkatao. Taib, ang mga anghel, mga kaigsunan sa Islam, dili sila makita pero na sila'y kakayahan nga mag-form og tao. Apan ang ilahang pilion nga tao is kaning gwapo ang itsura, kay nindot ang itsura sa mga anghel. Pero mga anghel, wala sila'y katangian, dili sila lalaki, dili pud sila babae. Pero kung mag-transform sila og tao, piliyon nilang lalaki kay kusgan man. Mas kumbaga ang itsura nga lalaki kusgan, motong katuang ilang piliyon nila. So sa diyang nakita ni Maryam alayhi salam si Jibril nga hugis tao, wala kaila si Maryam nga kato si Jibril, kay tao man yung nakita niya, lalaki. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. So ang reaksyon ni Maryam alayhi salam, niingon siya, sa pagamatuod ako mangayog tabang kang Rahman, kang Allah. Usa sa mga ngalan sa Allah is Rahman, ang madagayaon, kumbaga graceful, maluluyon. Qalat, mingon siya, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ako nangayog panalipod sa Allah, proteksyon sa Allah against sa imuha. Kung ikaw mahadlokon sa Allah, palayo sa ako. Reaksyon sa usa ka butan nga babae ba, nga nakita siya lalaki nga garib, kaning nakita siya lalaki nga dili niya kaila, hadlok siya, mapalayo siya. Pero sa tuwang panahon karong subhanallah, ang babae pag makita gwapo, hala, gwapo lagi ta siya. Tapos muduol dayon. So, kumbaga nahimo na hapit ng adlaw sa paghukom sa atuang panahon. Agi anak nga ang mga babae karon sa atong panahon, Allahumma musta'an, mga tagtabang sa Allah. Kung baliktad sa unang panahon, munang daghan yung babae itambog sa impyerno, labi na sa atuang panahon karon. Auzubillahi min dzalik. Five, atoy padayon si Jibril mitubag, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Mingon si Jibril sa pagkatinuod, ako sugo lamang ako sa imong Ginoo aron ibalita sa imuha nga ikaw magkaanak og buutan nga lalaki. Bata nga lalaki nga buutan. So nagpailala si Jibril nga siya sugo lamang siya sa Allah. Ang tubag ni Maryam alayhi salam, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. So sa edad ni Maryam, mga 17 years old, niingon siya, natingala siya, sa unsa pagkahitabo nga ako magkaanak nga wala man koy bana, wala may lalaki nakahikap sa ako, wala may lalaki nakahilabot sa ako, ug dili ko babae nga dautan, nga bisan kinsa rang lalaki ang kauban. Sa kining reaksyon ni Maryam alayhi salam, makita natin masabtan diri nga nganong wala man siya ni-react nga dili ko mo nga anghel ka. Nganong wala man siya nasyak nga nay anghel mo istorya sa iya. Kay naanad naman siya nga nasa kay istorya nga mga anghel, samtang napa siya didto sa iyahang kwarto. Mo nang wala na siya natingala nga anghel pud ang iyang kaistorya. Qala kadhaliki, so niingon si Jibril alayhi salam sa dihang si Maryam, niingon siya nga naun sa pagkahitabo nga magkaanak ko. Qalat kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Og sa ingon ni ana, niingon si Jibril, mo jud nay mahitabo nga magkaanak duga, kay sa imuhang Ginoo sayon ra na siya nga butang.
walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, ug among himuon kana ang imong anak nga timailhan sa mga tawo, wa rahmatan minna, timailhan alang sa mga tawo, kumbaga timailhan sa gahom sa Allah, nga kaya sa Allah mo create og tawo nga walay amahan. Wa rahmatan minna, og kaluoy sa amoa, kumbaga gikan sa amo ang kaluoy si Isa, si Jesus alayhi salam. Wa kana amran maqdiya, o kana nga butang nakadar na. Nay usa ka lesson nga makuha diri sa kini nga portion mga kaigsunan sa Islam, nga si Maryam alayhi salam sa dihang gihatagan siya sa Allah miracle nga magkaanak siya, kang Isa magkaanak siya nga walay lalaki. Kumbaga gihatagan siya sa Allah og introduction aron madawat ang kini nga bugat, kasi bugat kini siya nga babae ka, dalaga ka, virgin ka, tapos mikalit lang nga maburos ka. Bugat kini siya nga butang. Unsa ang gihimo sa Allah? Natay lisod makuha diani. Ang gihimo sa Allah, sa dihang si Maryam napa sa iyahang kwarto, sa dihang bata pa siya, hangtod nagdalaga siya, nanay miracle nga ginapakita ang Allah sa iya. Unsa man to? Ang mga prutas. Ang mga prutas nga moabot sa iya, mga prutas nga mutubo lang sa tag-init pero taglamig karon ang panahon, ug mga prutas nga mutubo lang sa taglamig pero tag-init ang panahon karon. Kumbaga salungat sa nature ang moabot nga miracle kang Maryam. Di ba sapat naman unta ang miracle ang nay moabot nga pagkaon kang Maryam? Miracle naman to nga muuyon sa panahon nga, for example, panahon sa ting mangga karon, so mangga pud ang moabot sa iyaha. So miracle na to siya nga gikan sa Allah. Pero ang gihimo sa Allah, gipalalom pa sa Allah ang miracle nga naghatag siya supak sa nature, prutas nga niabot sa iya nga dili pa panahon sa ating bunga, salungat sa nature. Ngano man, introduction to siya mga kaigsunan sa Islam, sa moabot nga dako nga miracle nga salungat sa nature. Unsa to siya? Ang maburos siya nga walay bana, walay lalaki nga nakahilabot sa iya, salungat sa nature. Ang lesson nga makuha diyan na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung naa siya ihatag sa imuha nga dako nga butang, dili to ibigla sa Allah nga ihatag dayon niya sa imuha. Naapay, kumbaga, na-introduction ba? Limpiwan sa Allah ang dalan para, kumbaga, madawat nimo ang dako nga butang nga ihatag sa Allah. Hatagan ta mo example. Kung example, naay dako nga, kumbaga, dako nga responsibilidad ang ihatag sa Allah sa imuha. Dili man na pinakalit dayon nga moabot dayon sa imuhang dako nga kuan, dili. Nanay introduction. Sa layo pa lang sa dili pa to moabot, ang Allah subhanahu wa ta'ala nana siya iparamdam sa imuha ba nga usay hatagan kanyag pagsulay para ang imong kasing-kasing malig-on, para inig moabot sa imo atong dako nga butang nga ihatag sa Allah, madawat nimo dayon, kaya nimo pasanon. Kay gipalig-on sa Allah ang imong kasing-kasing, ang imong utok gipalig-on sa Allah. Kumbaga gitrain sa ka sa Allah, ginagmay hina hangtod ka kung moabot tong dako nga butang nga ihatag sa Allah, madawat nimo, kaya nimo siya dawaton. So muna siya ang nahitabo nga dako nga miracle ang ihatag sa Allah kang Maryam alayhi salam nga siya magkaanak. Sa wala pa to niabot, naanay mga introduction nga mga miracle. Sa kini nga si Jibril muduol kang Maryam nga pinaka the best nga anghel para ibalita nga siya magkaanak. Naanay mga anghel pa nga mga mas ubos pa kang Jibril nga kaistorya ni Maryam sa iyahang kwarto. Subhanallah. Aya pa moabot ang dako nga miracle nga siya magkaanak nga walay bana. Naanay mga miracle nga niabot sa iyahang kwarto. Para inig moabot ni siya nga miracle, gaan na lang siya. Kung bugat man gani, at least makuhaan siya agi sa nanay introduction. So mo na siya mga kaigsunan sa Islam. Ang mga ulama gaingon, kung naay moabot sa imo nga pagsulay, good news. Good news na siya. Ngano man, naay moabot nga dako nga butang sa imong kinabuhi. Gusto sa Allah nga iparidi kaniya, ipaandam kaniya sa
dako nga moabot nga butang sa imong kinabuhi. Dako nga khair, dako nga kaayuhan nga moabot sa imong kinabuhi. Kay dili nimo to kaya i-receive kung dili ka sulid mo nang ipasulid sa Allah hangtod nga makaya nimo to. Allahu Akbar. So, indot kay ba ang rahma ang kaluoy sa Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwa. Mao man ang usa ka Muslim kung hatagan siya sa Allah og pagsulay, dili siya angay magreklamo, dili siya angay magwild, dili siya angay mag kining kumbaga i-down niya iyang kaugalingon nga dili na siya ang uban kay dili na magsala, dili na maghimog mga kaayuhan, ang uban kay mas pilion pa nilang magbuhat og sala. Total wala namang ko gikuan sa Allah, magbuhat na lang og sala na lang. A'udzubillah mo nay dalil kumbaga ebidensya o timailan sa pagkagamay sa ilang utok. Subhanallah, kung hatagan ka sa Allah pagsulay, buot pasabot gimahal ka sa Allah, buot pasabot na ay ihatag ang Allah sa imo nga dako nga butang, gipaandam ra kaniya, gilimpyuhan niya ang imong palibot, giandam niya, kumbaga mura bitaw tamnanan ba nga iyang gidampasa na para igo na lang ka mutanom. Na matong ipadayon sa dihang nagbalitaay sila ni Maryam alayhis salam ug ni Jibril sa dihang nagconversation sila, kajut ra kayo ang ilang conversation na kaigsuonan sa Islam. Lantawa ha, pila lang, duha lang ka conversation ang nahitabo. Ningon si Maryam, ako nagpakupkup sa Allah laban sa imuha. Ningon si Jibril, ako anghel nga maghatag sa imong balita. Ningon si Maryam, sa unsa man pagkahitabo nga ako magkaanak nga wala man koy bana. Ningon si Jibril, kaya na himuon sa Allah. Khalas, humana ang conversation. Humana. Nakita ninyo ang modesty sa babae ug modesty sa lalaki pod nga dili niya mahram ang iyang kaistorya. Katulang mga importante nga mga words ang ilahang giistoryahan, wala na, humana. Pagkahuman, bulag na sila. Dili kay napay mga pakapin nga, kumusta man, sa man nagkaon na mo din, sa may kuan ninyo, sa may kuan. Allah musta, napay daghang pakapin ba sa atuang panahon karon, which is sayop na siya. Kung baga ang adab, ang manners sa usa ka lalaki, sa usa ka babae, kajut lang. Kung mag-istoryahanay, kajut lang. Di na patason pa. Kaya ang syaitan dito mo sulod. Tay pagkaman nila ginistoryahanay, ang Allah miingon, fahamalathu, og naburos na dayon si Maryam sa katunga time. Fantabadat bihi makanan qasiya, og mipalayo si Maryam alayhis salam. Mipalayo siya. Wala siya mibalik sa iyahang kwarto. Allahu musta'an. Nahadlok siya, nakabati siya kahadlok. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati. Hangtod nga miabot na ang panahon nga maglibor na siya. Ang mga ulama na sila'y dili pagkahiusa kung 9 months ba nga naburos si Maryam or kajut lang niburot dayon kauban sa miracle o nanganak dayon siya. Kasagaran sa mga ulama nag-ingon sila walay ebidensya sa aya sa verse nga nga naay miracle na hitabo sa iyahang pagburos. Ang pinaka duol jud nga masabtan sa kini nga mga aya, kini mga verses, naburos siya sulod sa normal nga pagburos. So 9 months, normal nga pagburos, 9 months. Fa'aja'aha al-makhadu, og sa time nga niabot na siya, nga hapit na siya mga anak, ila jid'in nakhla, niadto siya sa punuan sa dates. Qalat ya laytani, dito siya ni sandig. Qalat ya laytani, niingon siya nga ya laytani mittu, ana siya hinaot nga namatay na lang ko. Qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Hinaot nga namatay na lang ko before pa nahitabo ni. Og ako di kalimtan na sa mga tao. Kumaga bugat kayo sa iya habang magkaanak siya nga unsa iyang atubang sa mga tao, unsa ang iyang ipakita, unsa iyang itubag kung mangutana ang mga tao sa iyahang nabuhat o sa iyahang sa nakuan sa iya karon. Usab ito sa lesson nga ato ang masabtan diri mga kaigsuonan sa Islam.
ikaw nga Muslim, usahay, na kay mabuhat nga kaayuhan nga dili masabtan sa mga tao. Karon, magka-problema ka. Unsaon nimo pag-explain sa mga tao ang imuang nabuhat nga kaayuhan nga kabalo ka nga wala kay sala nga nahimo. So, unsaon ta nimo pag-explain? Munang mas piliyon na lang nimo nga mentag namatay na lang ko kaysa i-explain pa nako sa mga tao nga ako ang nabuhat. Mo ni siyang nabatian ni Maryam alayhis salam. Unsaon ako pag-explain sa mga tao nga nagkaanak ko nga walay lalaki nga ni tapad sa ako, ni dulog sa ako So, Allah musta'an. Ingana ang sitwasyon, ingana ang pamati sa mga tao nga nakabuhat sila og kaayuhan apan dili masabtan sa mga tao ang ilang nabuhat. Pero as long as kaayuhan ang imuhang na buhat, subhanallah, moabot ang tabang sa Allah. Tabangan ka sa Allah. Tabangan ka sa Allah. Niabot dayon ang tabang sa Allah dinhi. Samtang siya nanganak, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Na ay mitawag sa iya sa iyang ubos sa iyang tiilan nga ayaw kaguol. Subhanallah. Ayaw kaguol. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Na ay gihimo ang Allah alang sa imo nga gamay nga suba sa imong tiilan. Naghimo nga suba nga gamay. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhla, og uyuga ang dates, uyuga ang punuan sa dates. Tusakit alayki rutaban janiya, mahulog ang mga bunga. 5. Naay usa ka lesson nga makuha diri mga kaigsuonan sa Islam. Si Maryam alayhis salam nagsagol ang iyahang lantawa nagsagol ang iyang emosyon, ang kasakit sa emosyon o kasakit sa pisikal. Sa emosyon, kaya na ko i-explain sa inyo kung unsa ang iyahang nabatian. Sama ganina akong gi-explain sa inyo nga naay usahay panghitabo nga na kay mabuhat nga kaayuhan pero dili masabtan sa mga tao. So unsaon niyo pag-explain? Pero kaning nabatian nga physical ni Maryam alayhis salam, kini ang di na ko ma-explain sa inyo Usa nga physical, ang pamati sa pagpanganak, sa paglabor. Sigurado ko nga ang mga babae ani kabalo sila. Unsay pamati nga mabatian ko ang babae maglabor. Sa time nga manganak siya, unsa kasakit ang iyang mabatian. So sila na ang nakahibalo ani. Kita nga mga lalaki wala kay igo ra man ta maghulat sa gawas nga tawgon na to ang ngalan aron madala og kuan, magdala og sanina sa bata. Pero ang pamati kung unsay mabatian sa katunga mga babae sa pagpanganak mo to'y nabatian ni Maryam alayhis salam. Plus nasagulan pa jud og kahadlok nga unsaon niya pa-explain sa mga tao. Nakita ninyo ang grabe ang pagsulay ni Maryam alayhis salam nga niabot sa iya physically o emotionally. Pero subhanallah, never siyang nagreklamo sa Allah. Ngaya Allah, anong di ko man nimo ni sa kuha? Wala siya nagreklamo sa Allah. Allahu musta'an. Sa diyang wala siya nagreklamo sa Allah, ang nahitabo niabot ang tabang sa Allah sa iyaha. Usa ang tabang? Ang suba nga gamay ug ang dates. Ang Allah niingon, fakuli washrabi wa qarri aina. Kaon ka Maryam, sa diyang nanganak na si Maryam alayhis salam, nanganak na siya. Ug ato ang naiskot sa katong sa lecture sa niagi nga ang tanan nga mga bata pag manganak kusion sa syaitan. So munang muhilak na sa hadith. Si Maryam wala siya gikusi sa syaitan, wa siya nihilak. Og si Jesus po, si Isa sa pagmanganak sa iya wala siya nihilak. 5. Fakuli washrabi, kaon Maryam sa dates nga mahulog ang rutab. Ang rutab, ang nasikot diyan ni mga kaigsuonan is rutab. Mo ni siya ang fresh nga dates. Dili siya color black, dili siya color red o color brown, kundi color green. Green nga na yellow. Katunga niya yellow, katunga niya green, mo to siya ang rutab. Green, yellow ang color niya. Mo to siya ang fresh nga kanang wala pa siya nalaya ba. Hinog na siya pero wala pa siya na laya.
Kay kung malaya ang dates, mumuntong kuan, mumuntong atong ginakaon. Og inom sa tubig sa suba. Ang lesson nga itong makuha di ani, ang babae dahil nga bagong panganak, mo di pinakadabis niya nga mainom o makaon ang dates. O pagkaman niya kaon og dates, inom din siya og tubig. Isip padayon fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. O Maryam, ang Allah gaingon, kung na kay makit-an nga lalaki o tawo, isulti nga ikaw na ay panata sa Allah nga dili ka makipag-istorya sa bisan kinsa. Subhanallah, nganong gisugo sa Allah si Maryam alayhis salam sa diyang mabitbit na niya iyang anak ug muuli na siya sa iyang lugar. Nganong gisugo siya sa Allah nga kung na kay matagbuan nga tawo, ayo pakig-istorya. Ayo siya pansina. Ayo siya pansina. Naay daghang lesson nga makuha ani makigsunan sa Islam. Una, ako sa insulti sa inyo kung unsay rason nganong gisugo siya sa Allah nganuman kay katumanggod nga time mo na to ang time nga ipakita sa Allah ang miracle ni Isa samtang puya pa siya nga si Isa ang paistoryahon. Si Isa alayhis salam, si Jesus ang pa-explainon sa mga tao kung unsay tinuod nga nahitabo. Time mo to siya ang pinakapunto. Pero natay benepisyo nga makuha di ani. Ang usa ka babayi dili siya angay nga makipag-istorya sa lalaki nga dili niya mahram. Tay, ngano nasulti na ko ni? Asa di ani? Unsay ikot kumbaga wajhul istidlal? Unsay naa sa hadith o sa aya sa ako ang nasulti. Lantawa, di ba si Maryam alayhis salam naa siya bitbit nga bata? Dili siya dalaga na siya bitbit nga bata. Tapos katong iyang bitbit nga bata or ang iyang sitwasyon is kuan siya center of attraction si Maryam karon sa mga tao. So sigurado jud nga naay mudul sa iyaha nga tawo labi na lalaki nga unsa man na imo ang dala. Ang sugo sa Allah sa iya ayo pakig-istorya. So meaning adab sa usa ka babayi kung pananglitan ng usa ka babayi naa siya gidala nga usa ka butang or center of attraction siya sa katunga sa particular nga sitwasyon, kung naay lalaki nga mudul sa iya mangutana, dili siya angay nga mutubag. Pananglitan ang usa ka babayi na siya bitbit nga mga gamit, naay lalaki mudul sa iya. Ay, sis, unsa na sis, tabangan ka na ko be. Unsay adab sa babae, dili siya dapat mo istorya. Di siya dapat mo tubag. Di siya mingon nga, ay kuan ni bro, bitbit na ko bro, gikan ko sa kuan ba. Ay tabangan ka na ko sa mga lalaki. Dili to pwede. Di siya pwede. Adab sa usa ka babae, pag naa siya'y, kumbaga naglakaw siya, naa siya'y dalang nga butang, kung naay lalaki mudul sa iya nga mutabang, di siya pwede makipag-istorya. Allahu Akbar. Proteksyon sa usa ka babae makaigsunan sa Islam. Nindot kayo ang tudlo sa Islam subhanahu proteksyon. Kay dito magud magsugod ang fitna. Kay syempre ma-impress ang babae nga naay lalaki nga buutan nga nitabang siya. Mashallah bro, salamat kay bro, imo kong gitabangan. Allahu musta'an. Dito dahil magsugod ang fitna. Allahu musta'an. So ato yung padayon. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluhu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. So sa verse 27, ang Allah miingon, og si Maryam iya nang gidala si Jesus, si Isa, nga bitbit niya sa iyahang kamot. Pag atubang niya sa mga tao, automatic gidumog siya sa mga tao. Qalu, miingon sila, ya Maryam, o Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, nagdala ka og usa ka butang nga katingalahan. Ang mga tao mingon niya, ukta Harun, siyempre ang mga tao judgmental, di ba?
Ya ukhta Harun, o igsuon ni Harun. Si Harun, usa ni siya sa mga tig-alagad pod sa masjid. Pero di sila igsuon ni Maryam alayhis salam. So gitabag lang igsuon ni Harun kay pareho man silang trabaho pero never silang nagkaistorya. Bisan pag pareho silang trabaho, never silang nagkaistoryahanay. Dili pareho karon. Nya ko ang babae nagtrabaho sa usa ka kumpanya, bisan kinsa rang lalaki ang kaistorya. Pero si Maryam alayhis salam, bisag naay kauban siya nga lalaki nga nagtrabaho pud sa masjid, never silang nagkaistoryahanay. Adab sa usa ka babae. Take note mga kaigsunan sa Islam. Bisan pag ikaw babae nagtrabaho ka sa public nga trabaho, kung malikayan nimo makipag-istorya sa mga lalaki, mas maayo. Kung di mo malikayan, mas maayo nga muundang ka sa imuhang trabaho kay makadaot na sa imuha. Pangitag trabaho nga lain nga dili ka makipagminggil, makipaghalubilo sa mga lalaki. Taib, ya ukhta Harun, mingon sila, igsuon ni Harun, ma kana abuki mra'asawin, ang imong papa dili man dautan nga lalaki. Wa ma kanat ummuki baghi, wa imong mama dili hugaw nga babae. Ngano ikaw? So inana ang mga tao, kumbaga muhatol dayon sila sa wala pa nila nahibawan ang tinuod, ang kamatuoran. So namay panata o pangako si Maryam alayhis salam nga dili siya makipag-istorya, fa asharat ilay, iya lang gitudlo ang iyang anak. Nganong gitudlo niya iyang anak? Allahu alam, basin og revelasyon sa Allah nga itudlo ang imong anak para imong anak na imong istorya, or feeling lang ni Maryam nga kumbaga nagpalaban lang siya sa iyang anak. Qalu, niingon ang mga tao, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Niingon ang mga tao, unsa no pag-istorya nga puya pa man na. Subhanallah, didto na dayon si Isa, si Jesus mi istorya. Muna siya ang first nga miracle ni Isa alayhis salam nga siya ni istorya. Dili pareho sa Biblia nga ang first nga miracle niya naghimog alak, a'udhu billah. Alak, propeta maghimog alak, a'udhu billah. Kaulo mo nganong gibuhat-buhat sa mga Yahud, sa mga Hudyo, mga Hudyo may naghimo ato. Di man ang mga Kristiyano. Nga mga Kristiyano ilarang gisuwid. Gibuhat-buhat nila to nga si Jesus naghimog alak, mo to first nga miracle kay katulong kong panahon sa paghimo sa Biblia, uso ang paghimog alak ba, business. Nya ang mga tao nga naghimog alak, ginakuan sila sa mga tao, ginaaway sila sa mga tao, mga bawal mo na kung maghimo mo ana. Naghimo sila og Allah musta'an. Kumbaga ilang gisaligan ba, ebidensya daw nga okay ra mo guni lang tawa si Jesus gani yo naghimog isag alak gani nga propeta na siya. So himo-himo to sa mga Hudyo para naa sila'y tawag na sa Bisaya na kanang masaligan ba nga si Jesus ganiyo nga propeta nato kami pakaha para lang mahalal lang ilang ginahimo nga alak, a'udhu billah. Unsa kadako nga sala ilang tubangon sa alas paghukom. Taib, mitubag si Jesus. So puya pa lang siya og ni istorya na siya lantaw ang iyang mga pulong mga kaigsunan sa Islam. Ang first nga word nga na litok sa dila ni Isa ni Jesus alayhis salam, qala inni abdullah. Ningon si Jesus, sa pagkamatuod ako ulipon sa Allah. Allahu Akbar. Nganong simbahon man nimo siya nga ulipon raman siya sa Allah. Mahibulong ka ba, matingala ka sa mga tao, nganong kaya nila simbahon si Jesus, nga si Jesus miingon ulipon ra ko sa Allah. Pero ang pagkaulipon ni Jesus, ataniyal kitab, di siya pareho sa tuwa naman. Okay? Gihatagan siya sa Allah og revelasyon, ang Injil. Waja'alani nabiyya, o gihimo niya ako nga propeta. So siya ang pinaka kumbaga nahimong propeta, pinakabata nga nahimong propeta. Kay puya pa lang siya, nahimo na siya propeta. Kato pa lang, bitbit siya sa iyang mama. Waja'alani nabiyya, o gihimo niya ako nga propeta. Samtang ang mga tao na minaw, waja'alani mubarakan aynama kuntu, o gihimo ko sa Allah nga bulahan, mabiyaya,
bisan asa man ko padulong. Subhanallah. Wa awsani bis sala, lantawa pagkahuman sa gisulti ni Isa alayhi salam ang siya ulipon, siya gihatagag revelasyon libro, o siya gihimong propeta, o gihimo siyang bulahan bisan asa man siya padulong, lantaw ang unang misyon niya nga gisugo siya sa Allah. Wa awsani bis sala, ang unang gisugo sa sayaha mao ni, ug gisugo ko sa Allah nga ako magampo, magsala. Subhanallah. Duha ka lesson ito makuha di ani. Ang una, ang importansya sa sala, ayaw biyai ang sala. Gisugo si Isa, usa sa pinaka-the best nga tao. Gisugo siya sa Allah nga magsala. Aron matangtang ang iyang mga sala, magpasalamat sa Allah. Ikaw pa kaha na napuno sa mga sala, di ka magsala. Mao nang magsala aron matangtang ang sala. Sala. Makabuhat og sala, magsala. Allahu musta'an. Ikaduha nga lesson nga makuha diani nga si Isa alayhi salam lantawa. Naunsa pa kahitabo nga simbahon siya Ginoo nga siya gani magampo. Hisgot na siya sa Biblia sa Mateo 26 verse 39 nga si Jesus nagapa sa yuta nagampo. Next nga gisugo sa Allah sa iya was zakah, og maghatag kog zaka, obligado nga hinabang. Madumtu hayya, samtang ako buhi pa. Subhanallah. Karon si Jesus patay na ba siya? Dili, siya lang ang naginusarang propeta nga buhi pa. So samtang buhi pa siya, kanunay siyang nagsala. Nasa karon sa second floor sa langit. Ang langit makisunan sa Islam 7 floors. O nasa sa ikaduha. Wa barram biwalidati, o gisugo ko sa Allah nga mahimong matinahuron sa ako ang mama. Subhanallah. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, wala ko niya gihimo nga mapahitason, garbuhon kanang hambugiro, shaqiyan og suwail sa ginikanan. Kasagaran sa mga bata karon hambugiro sa iyang ginikanan og suwail sa iyang ginikanan. A'udzubillahi min zalik. Mutubag sa iyang ginikanan. Allahu musta'an. Wassalamu alayya, og kalinaw alang sa akua, yawma wulidtu, sa adlaw nga ako gipanganak. Kanus aning adlaw. Wa yawma amutu, og sa adlaw nga ako mamatay. Og wala pa ni nahitabo. Wa yawma ub'athu hayya, og sa adlaw nga ako buhion utro, pagabanhawon sa adlaw sa paghukom. Dhalika Isa ibn Maryam, mao kini si Jesus nga anak ni Maria. Allahu Akbar. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun, ang kamatuuran sa ilahang gilalisan. Kinsa naglalis? Ang mga Kristiyano ug mga Hudyo. Ma kana lillah ay yattakhidha min walad, dili pwede sa Allah nga siya magkaanak. Dili niya anak si Jesus. Subhana, himaya sa Allah. Hinlo ang Allah. Idha qada amran, kung siya na ay gusto nga ipatuman nga usa ka butang, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iya lamang isulti, kun mahimo ka, og mahimo. Allahu musta'an. Mingon si Jesus, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, og sa pagkatinuod, ang Allah ang akong Ginoo og inyong Ginoo, fa'buduhu, simbahan ninyo siya. Hada siratun mustaqim, mauni ang tulid nga dalan. Bata pa si Jesus, mauni niya ang gistorya. Subhanallah. So, ingani ang kwento ni Isa alayhi salam, sa pagpanganak ni Isa alayhi salam. Ikaw nga usa ka Kristiyano, wala ni gitudlo sa Christianity. Wala gitudlo ni sa Christianity. Pero sa diyang nag-Muslim na ka, ahya pa nimo noon nahibawan ng tinuod nga kwento sa pagpanganak kang Hesus. So, mas makita nimo diri nga mas naghatag og importansya ang Islam kang Hesus kaysa sa mga Kristiyano, kaysa Christianity. So, piki ang pagsulti sa mga Kristiyano nga we love Jesus, among gigugma si Jesus, piki ka naman wala sila kahibalo sa tinuod nga paggugma kang Jesus, ug wala sila naghatag og kining
tinuod nga paghulagway sa kissa, sa kwento nga nahitabo sa pamilya ni Imran kang Maryam alayhis salam ug kang Isa alayhis salam. Ang pangutana, kanusa gipanganak si Isa, si Jesus? Ang mga ulama, mga kaigsunan sa Islam is nagkayusa sila nga dili December 25, kay ang 25 mo na siya ang adlaw nga gibayaw nila ang ilahang Ginoo sa mga pagano sa unang panahon. Sa mga pagano ilalang giapil, ilalang para lang mukusog ang dakwa ni Pablo, iyang kuan sa mga pagano nga si Jesus po December 25 siyang gipanganak para lang maapil sa pag-celebrate ba, para lang maapil sa pag-celebrate. Kabantay ka ng na mga tao bitaw no kanang birthday sa imong anak ba nya wala kay ihanda karon, nya birthday sa imong sunod nga anak next month, nya katumay na ihanda, usahon na lang nimo na lang ang pag-birthday na lang sa ilang duha para mausar ang handa. Mo na ang nahitabo karon kang Hesus. Mura bitaw kumbaga puslan man nga nagsaulog sila December 25 ang mga pagano sa ilang Ginoo, iapil na po nato si Hesus para madungan na tanan. Allahu musta'an. Mo na nahitabo. Nganong dili December, kaysa sa December na sa Islam taglamig na siya. So nakita nato dito sa Quran nga si Maryam alayhis salam nikawon siya og dates. Ang dates dili mutubo sa taglamig, sa tag-init na siya mutubo. Og si Maryam alayhis salam nigawas siya sa Jerusalem pag taglamig dili ka makagawas. Perting tugnawa labi na karon December, tugnaw kaayo. Tawagi inyong pamilya nga naa sa Middle East. Kinsa tong mga pamilya ninyo nga naa sa Saudi, naa sa Iraq, naa sa Syria, naa sa Israel, sa Palestine, tawagi, di ba? Kumusta ang klima diha? Mag-jacket sila, sama nako. Pero ga-jacket ko kay dili kuan, wala ko sa Middle East. Pero agi aircon lang, tugnaw. Mga ga-jacket ko pero sila. So lay gani video call mo silang pamilya karon December, di ba? Naka-jacket sila kay tugnaw. So si Maryam alayhis salam dili siya sa taglamig ni gawas sa iyang balay, kundi sa tag-init. So mao na mga kaigsunan sa Islam. Makita nato nga ang kamatuoran, Allahu musta'an, naa diri sa banal na Quran, sa balaan nga Quran. So kinahanglan lang jud nga sabton sa mga tawo ang Quran, ug insyaallah natay mga translation sa Tagalog sa Quran, og nay nagpadulong nga Bisaya nga translation, inshallah nga gaan o pure jud nga Bisaya, og masabtan sa kadaghanan insyaallah ang translation nga binisaya sa Quran, og hapit na Muhammad insyaallah taala. Hinaut nga dawaton sa Allah kay mao man ay pinaka pangandoy nato. Unsaon man nimo ang mahuman nimo ang trabaho pero wala gidawat sa Allah, di ba? Useless. Unsaon man nimo nang gipraise ka sa mga tao nga sheikh ka, ustad ka, da'iya ka, gipraise ka sa mga tao nga ustada ka, gitaas ka, gibayaw ka sa mga tao, pero pananaw sa Allah ubos ka nga tao di ay, gamay ka nga tao. Useless lang. So bahalag gidown ka sa mga tao, bahalag ubos ang pananaw sa mga tao sa imuha. Basta importante taas ang pananaw sa Allah sa imuha. Mo nay pinaka kuan din ha, pinaka basihan din ha, pinaka sentro ba nga dili ka angay, kumbaga dili ka angay ma-proud sa imong mga achievement, dili ka angay manghinambog sa imong mga achievement nga mashallah proud ko nahimo na ko ni, nahimo nimo, pero pangutana gidawat ba sa Allah, gidawat ba sa Allah? O di ka pwede mag-down sa uban nga wala niya nahimo, wala niya natarong og himo, wala niya nahuman iyang trabaho, wala kay balo, bisag wala niya nahuman iyang trabaho pero moto ang gidawat sa Allah, di ba? Allahu musta'an. Manang ang pamatasan nga gitundo sa Islam, ayaw dayga, ayaw paglimbong sa imong kaul, wala tuzakku anfusakum, ayaw ninyo dayga ang inyong mga kaugalingon. Huwa a'lamu biman ittaqa, ang Allah ang nakahibalo kung kinsa ang tinuod nga nay kahadlok sa iya. Inna akramakum indallah atqakum. Sa pagamatuod, ang pinakataas nga level sa inyo para sa Allah, ang pinaka naay kahadlok kang Allah. Allahu Akbar.
So hinaot nga ato ang i-train ato ang kaugalingon nga mahadlok sa Allah. Mubuhat sa gisugo sa Allah ug mulikay sa mga dautan. Hangtod lang di ini makasyon sa Islam, hinaot na nakuha mo kaalam sa Islam sa gamay nga panahon lang o kining inshallah ato ipadayon ng ato ang lecture every Sunday hangtod nga inshallah makauli ta o mahimo na tong face to face ang ato ang klase inshallah taala. Ug atong idua sa Allah nga ampingan ta niya kanunay, tabangan ta niya kanunay, hatagan ta niya og reward kanunay ug panalipdan ta niya batok sa tanan nga mga dautan kanunay. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.